Merhaba arkadaşlar, selamat datang di kelas bahasa Turki Indonesia. Pada topik sebelumnya kita sudah membahas tentang önce, sonra, dan kadar, atau cara menyatakan sebelum, sesudah, dan sampai dalam bahasa Turki. Untuk teman-teman yang belum melihat videonya atau ingin mengikuti kelas bahasa Turki Indonesia secara lengkap, bisa langsung membuka tautan yang terlampir di deskripsi video. Pada topik kali ini kita akan bahas satu materi singkat, yaitu cara menyatakan ketika dalam bahasa Turki. Karena akan jadi sangat singkat, pada topik kali ini saya akan menambahkan dua materi tambahan. Yang pertama tentang şimdiki zaman, bentuk hikaye, dan cara menggunakan kata hiç dalam bahasa Turki. Lebih lengkapnya langsung aja. Kenapa kita harus mulai dengan şimdiki zaman hikaye ini? Karena materi yang satu ini akan sangat mempermudah kita dalam penggunaan materi utama pada topik kali ini, yaitu iken. Lalu, apa maksud dari şimdiki zaman hikaye itu sendiri? Şimdiki zaman, seperti yang kita ketahui, adalah bentuk waktu sekarang dalam bahasa Turki, atau cara menyatakan suatu hal yang sedang terjadi saat ini. Dalam şimdiki zaman hikaye, sesuatu yang kita bahas sedang terjadi, hanya saja terjadinya di masa lampau. Misalnya, seperti ini. Saya sedang menyapu halaman saat paman datang berkunjung. Dapatkan logikanya? Yuk, langsung kita lihat cara penggunaannya. Penggunaannya sangat mudah jika teman-teman sudah lancar menggunakan şimdiki zaman dan geçmiş zaman pastinya, yaitu menambahkan şimdiki zaman dan geçmiş zaman secara berturut-turut pada fiil yang diberi imbuhan. Contohnya seperti ini. Kita gunakan tiga fiil ini sebagai contoh, takmak, giymek, dan söylemek. Untuk takmak, takı plus yor plus do. Untuk giymek, giy plus yor plus do. Ingat ya, makmeknya dilepaskan dulu sebelum dipasang imbuhan lain. Dan yang ketiga, söylemek menjadi söyle plus yor plus do. Atau lengkapnya menjadi takıyordu untuk takmak, giyiyordu untuk giymek, dan söylüyordu untuk söylemek. Dan pastinya untuk lebih memantapkan cara penggunaannya, kita akan lihat beberapa contoh şimdiki zaman hikaye pada bentuk positif, negatif, dan pertanyaannya. Seperti biasa, 6 kata ganti yang digunakan. Contoh şimdiki zaman bentuk positif, kata çalışmak atau bekerja, ben çalışıyordum. Sen çalışıyordun, o çalışıyordu, biz çalışıyorduk, siz çalışıyordunuz, onlar çalışıyordu atau onlar çalışıyorlardı. Davranmak. Davranmak di sini artinya bersikap. Ben davranıyordum. Sen davranıyordun. O davranıyordu. Biz davranıyorduk. Siz davranıyordunuz, onlar davranıyordu atau onlar davranıyorlardı. Okumak, membaca. Ben okuyordum. Sen okuyordun. O okuyordu. Biz okuyorduk. Siz okuyordunuz. Onlar okuyordu atau onlar okuyorlardı. Gampang kan? Yang perlu teman-teman perhatikan di sini, geçmiş zaman yang ditambahkan akan selalu do plus kişi eki, karena di belakangnya ada yor dari şimdiki zaman yang membuatnya seperti ini. Dan ya, pastinya kişi eki di akhir, bukan setelah şimdiki zaman, atau di antara şimdiki zaman dan geçmiş zaman, tetapi setelah geçmiş zaman. Untuk bentuk negatif, çalmak. Çalmak itu ada beberapa arti. Yang pertama, mencuri. Yang kedua itu mengetuk pintu. Yang ketiga itu bermain alat musik, misalnya gitar çalmak, menjadi bermain gitar. Ben çalmıyordum. Dari kata çalmamak menjadi çalmıyordum. Sen çalmıyordun. O çalmıyordu. Biz çalmıyorduk. Siz çalmıyordunuz. Onlar çalmıyordu atau onlar çalmıyorlardı. Gülmek, tertawa. Ben gülmüyordum. Sen gülmüyordun. O gülmüyordu.
Biz gülmüyorduk. Siz gülmüyordunuz. Onlar gülmüyordu atau onlar gülmüyorlardı. Kata ketiga, çizmek, itu melukis atau menggambar. Ben çizmiyordum. Sen çizmiyordun. O çizmiyordu. Biz çizmiyorduk. Siz çizmiyordunuz. Onlar çizmiyordu atau onlar çizmiyorlardı. Dan oh ya, untuk kata ganti onlar pastinya bisa pakai format kata ganti o atau format onlar itu sendiri. Dengan syarat, lar berada di antara şimdiki zaman yor dan geçmiş zaman de. Karena lar menjadi larde, seperti itu. Bentuk pertanyaan positif. Oynamak artinya bermain. Ben oynuyor muydum? Sen oynuyor muydun? O oynuyor muydu? Biz oynuyor muyduk? Siz oynuyor muydunuz? Onlar oynuyor muydu? Atau onlar oynuyorlar mıydı? Yazmak, menulis. Ben yazıyor muydum? Sen yazıyor muydun? O yazıyor muydu? Biz yazıyor muyduk? Siz yazıyor muydunuz? Onlar yazıyor muydu? Atau onlar yazıyorlar mıydı? Pişirmek, memasak. Ben pişiriyor muydum? Sen pişiriyor muydun? O pişiriyor muydu? Biz pişiriyor muyduk? Siz pişiriyor muydunuz? Onlar pişiriyor muydu? Atau onlar pişiriyorlar mıydı? Untuk bentuk pertanyaan, formatnya fiil, şimdiki zaman, soru eki, baru ditambahkan geçmiş zaman di akhir. Dan yang terakhir, bentuk pertanyaan negatif. Uçmak, terbang. Ben uçmuyor muydum? Sen uçmuyor muydun? O uçmuyor muydu? Biz uçmuyor muyduk? Siz uçmuyor muydunuz? Onlar uçmuyor muydu? Atau onlar uçmuyorlar mıydı? İzlemek, menonton. Ben izlemiyor muydum? Sen izlemiyor muydun? O izlemiyor muydu? Biz izlemiyor muyduk? Siz izlemiyor muydunuz? Onlar izlemiyor muydu? Atau onlar izlemiyorlar mıydı? Sürmek, itu mengemudi. Ben sürmüyor muydum? Sen sürmüyor muydun? O sürmüyor muydu? Biz sürmüyor muyduk? Siz sürmüyor muydunuz? Onlar sürmüyor muydu? Atau onlar sürmüyorlar mıydı? Setelah ini baru kita akan masuk ke materi utama pada topik kali ini, yang luar biasa singkat. Langsung aja kita lihat. Iken. Seperti yang saya sebutkan, iken berarti ketika. Di sini yang kita akan gunakan adalah kata benda dan kata sifat. Jadi misalnya, ketika rambut saya pendek, atau ketika masih gelap, dan lain-lain. Cara pakainya, isim atau kata sifat disisipkan huruf Y, jika huruf akhir kata tersebut merupakan huruf vokal, dan baru ditambahkan akhiran ken setelahnya. Apakah ada harmonisasi? Untungnya nggak ada. Langsung kita lihat contoh penggunaannya dalam kalimat. Abim çocukken çok zayıftı. Abim çocukken çok zayıftı. Abim, abang saya, çocukken, ketika masih cojok atau kecil, çok zayıftı, sangat kurus. Jadi itu dulu, sekarang nggak lagi. Ben öğrenciyken çalışkandım. Ben öğrenciyken çalışkandım. Ben saya öğrenciyken, ketika masih siswa atau masih belajar, masih sekolah, çalışkandım, rajin dulunya. Jadi saya dulunya pas masih sekolah rajin, sekarang nggak lagi, males gitu misalnya. Gençken daha sık sinemaya gidiyordum. Gençken daha sık sinemaya gidiyordum. Gençken, ketika masih muda, daha sık, lebih sering, sinemaya gidiyordum, pergi ke sinema.
Jadi, saya waktu masih muda lebih sering pergi ke sinema daripada sekarang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita menggunakan gidiordum. Şimdiki zaman hikaye. Jadi terjadi di masa lampau, sekarang nggak lagi. Seperti itu. Sen banyodaiken bir arkadaşın arıyordu. Sen banyodaiken bir arkadaşın arıyordu. Jadi sen, kamu, banyodaiken, ketika masih di kamar mandi, bir arkadaşın, salah satu teman kamu, arıyordu, mencari kamu, atau biasanya di sini menelpon. Jadi menelpon itu bisa aramak juga, mencari. Sen banyodaiken bir arkadaşın arıyordu. Ketika kamu di kamar mandi, ada salah satu teman kamu menelpon kamu atau mencari kamu. Seperti itu. Ablam 5 yaşındayken bale kursuna gidiyordu. Ablam 5 yaşındayken bale kursuna gidiyordu. Ablam, kakak saya, 5 yaşındayken, saat masih berumur 5 tahun, bale kursuna, ke kursus balet, gidiyordu, pergi. Jadi kakak saya, waktu masih berumur 5 tahun, dia pergi ke kursus balet. Dan sekarang enggak lagi. Pada contoh keempat, kita menggabungkan kalma durumu dengan ken. Pada contoh kelima, yang digunakan adalah kalma durumu. Tapi tidak ada makna tempat di sana. Kenapa? Karena memang seperti itulah untuk menyatakan umur dalam bahasa Turki. Dalam bahasa Indonesia bisa berarti pada umur sekian. Pada umur sekian. Makanya ada kalma durumu di sana. Misalnya, untuk menanyakan umur adalah kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Dan untuk menjawabnya, nokta yaşındayım. Misalnya, 24 tahun. 24 yaşındayım. Saya berumur 24 tahun. Untuk percakapan dasar ini, teman-teman bisa lihat di aplikasi Bahasa Turki Indonesia untuk Android ya. Sekian materi iken ini. Loh, segitu doang? Iya, kan sudah saya bilang, materi kali ini luar biasa singkat. Tapi jangan khawatir, setelah materi iken, saya akan menambahkan satu materi lagi setelah ini. Hiç diartikan ke bahasa Indonesia berarti tidak pernah. Ingat, hiç adalah sebuah kata, bukan imbuhan. Jadi, tidak ada harmonisasi apapun di sini. Lalu, kenapa harus dibahas? Lagi-lagi, dalam bahasa unik satu ini, bahasa Turki, akan ada hal menarik yang perlu dibahas. Langsung kita lihat yuk contoh penggunaannya. Ben hiç spor yapmadım. Ben hiç spor yapmadım. Ben, saya, hiç, tidak pernah, spor yapmadım. Berolahraga, saya tidak pernah berolahraga. Burcu hiç balık yemedi. Burcu hiç balık yemedi. Burcu, itu nama orang. Hiç balık yemedi. Tidak pernah makan ikan. Jadi Burcu tidak pernah makan ikan. Onlar hiç Türkiye'ye gelmediler. Onlar hiç Türkiye'ye gelmediler. Onlar, mereka, hiç, tidak pernah, Türkiye'ye gelmediler. Datang ke Turki. Jadi mereka tidak pernah datang ke Turki. Hakan hiç ders çalışmadı. Hakan hiç ders çalışmadı. Hakan, nama orang, hiç, tidak pernah, ders çalışmadı. Belajar. Jadi Hakan tidak pernah belajar. Ini adalah contoh penggunaan hiç. Ya, hiç menandakan kalau kalimat yang dinyatakan adalah kalimat negatif. Makanya zaman yang digunakan adalah bentuk negatif. Dan umumnya geçmiş zamanlah yang digunakan. Kenapa umumnya? Karena bisa juga bentuk zaman lain digunakan, seperti şimdiki zaman atau geniş zaman, yang akan kita pelajari di kemudian hari. Untuk kapan geçmiş zaman digunakan, pada contoh di atas kita bisa simpulkan, kalau hal yang tidak pernah dilakukan itu berpotensi untuk dilakukan. Jadi misalnya itu tidak pernah dilakukan dulu, tapi sekarang bisa jadi telah dilakukan. Pada kalimat terakhir contohnya, Hakan tidak pernah belajar, tapi ada kemungkinan dia belajar. Tapi kalau yang kita nyatakan adalah sifatnya, sifat si Hakan tadi, misalnya si Hakan itu malas, dan dia tidak pernah belajar. Di sini lebih cocok kalau kita gunakan Hakan hiç ders çalışmıyor.
menggunakan şimdiki zaman, atau Hakan hiç ders çalışmaz menggunakan geniş zaman. Itu tadi contoh hiç dalam kalimat negatif. Sekarang saya ingin teman-teman untuk melihat contoh hiç dalam kalimat pertanyaan. Ada dua model dalam kalimat pertanyaan ini. Satunya adalah sen hiç kursa gittin mi? Sen hiç kursa gittin mi? Dan yang kedua, sen hiç kursa gitmedin mi? Jadi yang pertama kalimat yang positif, pertanyaannya. Yang kedua, kalimat negatif. Bedanya apa? Untuk kalimat positif, sen hiç kursa gittin mi? Itu cuma menanyakan apakah kamu pernah pergi ke kursus. Sen hiç kursa gittin mi? Kamu pernah pergi kursus nggak? Gitu. Sedangkan yang kedua, sen hiç kursa gitmedin mi? Jadi itu maksudnya ada rasa kaget di sana. Misalnya si kamu di sini, dia sudah jago bermain gitar. Tapi pas ditanya, udah pernah pergi les belum? Pergi les gitar misalnya, dan dia bilang, belum pernah pergi les gitar. Makanya di situ kita kaget, karena ternyata dia tidak pernah pergi les, tapi jago main gitarnya. Kita menanyakan dengan intonasi heran atau kaget. Sen hiç kursa gitmedin mi? Kok bisa gitu dia main gitar? Gitu. Tamam. Sebagai info tambahan, akhiran ken berasal dari kata iken, seperti yang saya bilang sebelumnya. Sama seperti geçmiş zaman yang awalnya berupa kata, yaitu idi. Jadi, kalau misalnya teman-teman pernah membaca contoh seperti ini, kötü iken itu sama artinya dengan kötüyken. Disambung. Tamam, sekian topik kali ini. Untuk teman-teman yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel YouTube Indonesia untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kelas bahasa Turki, juga video tentang Turki lainnya. Semoga bermanfaat. Teşekkürler. Untuk teman-teman yang menggunakan smartphone Android, Indonesia punya dua aplikasi Android. Yang pertama Indonesia untuk belajar bahasa Turki, dan Bahasa Turki untuk belajar percakapan dasar bahasa Turki. Kunjungi website Indonesia sebagai alternatif belajar bahasa Turki, like fanspage Indonesia di @bahasaturki, dan follow akun Instagramnya di @Indonesia.